नाज़रीन, मिली न्यूज़ के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज हम अफ़गानिस्तान स्पेशल स्टोरी लाए हैं, जहां तालिबान लगभग 20 साल बाद दोबारा पूरी उतने ही शान से कब्ज़ा कर चुके हैं जहां 2001 में अमेरिका ने हमला करते हुए तालिबान को कुर्सी से हटा दिया था। अमरीकी कठपुतली अशरफ गनी सरकार तो अमेरिका के अंदाजे के मुताबिक 90 दिन भी नहीं टिक पाई। जिस अमेरिका ने 2 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, 20 साल से कुर्सी से दूर रहने के बावजूद वो तालिबान के सामने नहीं टिक सके। फोर्सेस की बात तो दूर, खुद अफ़गानी सदर अशरफ गनी अफ़गानिस्तान छोड़ ताजिकिस्तान भाग खड़े हुए। अशरफ गनी ने मीडिया के सामने आखिर दम तक लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जिस तेज़ी से तालिबान एक के बाद एक शहर फतह करते रहे, वो रेत के किले से भी पहले ढह गया। अफ़गानिस्तान अब इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान कहलाया जाएगा। तालिबान ने काबुल में घुसते ही आम माफ़ी का ऐलान कर दिया ताकि जंग की नौबत ही ना आए। तालिबान के बढ़ते कदम के बाद पुरअमन तरीके से हालांकि इक़्तिदार मुंतक़िली का मुआहदा भी हुआ। अशरफ गनी के ताजिकिस्तान भाग खड़े होने पर अफ़गान वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि अशरफ गनी पर लानत हो, उसने हमारे हाथ पुश्त पर बांध कर हमें फ़रोख्त कर दिया। इत्तलात के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से तालिबान के आने से कबल ही वज़रा समेत तालिबान मुखालिफ लोगों ने डर के मारे बैरून मुल्क हिजरत कर ली, जिसमें से भारत में भी कईयों ने दिल्ली में पनाह ली। तालिबान ने काबुल में दाखिले से कबल शहर का मुहासरा किया और अपील की कि लोग अफरा तफरी से बचे, आवाम उनसे परेशान ना हो। साथ ही तालिबान ने ख़वातीन के साथ बेहतरीन सलूक का वादा भी किया, जिस पर तालिबान के काबुल में दाखिले पर मगरबी मीडिया और हुकूमती की पेशन गोई के बिल्कुल बरक्स पूरी तरह से इस्तक़बाल किया गया। इस दौरान फलक शिकाफ नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि तालिबान ने शनिचर को अफ़गानिस्तान के 90% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था और अफ़गानी हुकूमत सिर्फ काबुल तक ही महदूद हो गई थी। इस दौरान काबुल का राब्ता पूरे मुल्क से टूट चुका था और अफ़गानी सदर को अपनी आंखों के सामने अपनी ज़िल्लत व रुसवाई दिखाई दे रही थी। अमेरिका के दम पर पूरी दुनिया के सामने तालिबान को आंखें दिखाने वाले अफ़गानी सदर खुद अमेरिकी दोस्त ने उसकी भी मदद नहीं की। अमेरिका और बरतानिया ने शनिचर को अपनी फ़ौजें भेजी भी तो अपने आम शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालने। उन्होंने तालिबान के सामने किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं की। अमेरिका ने 3 रोज़ कबल कहा था कि तालिबान काबुल पर 90 दिनों के अंदर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन तो दूर, 90 घंटों से भी कम अरसे में तालिबान ने 20 साल बाद दोबारा काबुल हासिल कर लिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफ़गानिस्तान में किस कदर नाकाम हुई, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि काबुल चंद दिनों में ही तालिबान के हाथ हो जाएगा, जबकि ख़ुद अमेरिका तालिबान की फ़तह का सितंबर में अंदाज़ा लगा रहा था। तालिबान के सीनियर रहनुमा जो दोहा में मुक़ीम है, उसमें तालिबान के नायब अमीर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। उन्होंने तालिबान के काबुल सदारती महल में दाखिले की खबर दोहा में अपने ऑफिस में साथियों के हमरा अल जज़ीरा पर देखी। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफ़गान सदारती महल में तालिबान जब दाखिल हुए तो दाखिले के बाद तालिबान रहनुमा सूरह नस्र की तिलावत करते और दुरूद शरीफ पढ़े कि जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ चुकी है और आपने लोगों को अल्लाह के दीन में चौक पर चौक दाखिल होते देख लिया। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कौमी टीवी चैनल का कंट्रोल संभाल लिया है और अपनी नशरियात शुरू कर दी। इस वीडियो में एंकर काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा रहा है। हालांकि सेहूनी और इस्लामी मुखालिफ मीडिया तालिबान के दोबारा 20 साल बाद गैर मुतवक्के आमद पर तिल मिलाई और मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, लेकिन काबुल के लिए तालिबान के लिए नामजद गवर्नर मुल्ला शिरीन आखवंद ने पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया कि काबुल के शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता हूँ, मुतमईन रहे, पुरसुकून व पुरअमन रहे। तालिबान ने बहुत कुर्बानियों के बाद फ़तह हासिल की है, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। सराफान मुबारक खुसन और सरमायादारानो د ډیر په تشویش کې دي
तालिबान के 20 साल बाद दोबारा इक़्तिदार हासिल करने पर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने काबुल की फ़तह पर मुबारकबाद दी, पैगाम जारी किया और लिखा कि अल्लाह की मदद व नुसरत से ये कामयाबी हासिल हुई है। वो अल्लाह के हर वक्त आजिज़ी के साथ शुक्रिया अदा करते हैं, किसी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद व टोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو، خصوصا د کابل شهریانو او اوسیدونکو ته۔ इधर तालिबान बामियान के सूबाई दारुल हुकूमत बामियान शहर पर कब्जे के बाद गवर्नर हाउस पर अपना परचम लहरा चुके हैं। बामियान बुद्धा के मुजस्समों के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। बामियान अफ़गानिस्तान के हज़ारा इलाक़े जहात में सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ हज़ारा आबादी की अक्सरियत है। तालिबान आमतौर पर इंतहाई सादा मिजाज रखते हैं। मगरबी तहज़ीब के बरक्स तालिबान दिखावा नहीं करते। मगरबी मीडिया और ताकतों ने जैसे ही तालिबान के दोबारा अरूज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू किया तो तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान के नौजवान लड़कियों से जबरी शादियों की खबरें मुकम्मल तौर पर गलत है। ये मुखालिफिन का जहर आलूद प्रोपेगेंडा है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा कि काबुल में तालिबान के पुरअमन दाखिले, आम माफ़ी और अमन की ज़मानत ने फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर दी। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से लैस ताकतों को अमलन बता दिया कि ईमान की क़ुव्वत के आगे कोई ताकत नहीं ठहर सकती, बशर्त है कि वो हर कुर्बानी के लिए तैयार हो। काश आलम इस्लाम इस मोजज़े से भी सबक ले सके। तालिबान, जिन्हें सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और तमाम जदीद तर वसाइल और हथियारों से लैस नाटो के 30 मुल्कों ने मिलकर 20 साल कबल इक़्तिदार से बेदखल किया था, इस वक्त हाथ मन रहे हैं, क्योंकि अपनी ताकत के दम पर जिन्हें ख़त्म करने की उन्होंने 20 साल बर्बाद किए, लाखों शहरियान का कत्ल किया, अपने हज़ारों फ़ौजी गंवाए, खरबों डॉलर्स खर्च कर दिए, हाथ कुछ न आया। अफ़गानिस्तान, जिसने सोवियत यूनियन की खबर खोद दी, अब अमेरिका के लिए भी गहरा गढ़ा साबित हुआ। तालिबान के काबुल दाखिले के बाद 200 बाअसर अफ़गान शहरियान, जिसमें अफ़गान मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स भी शामिल हैं, उन्होंने भारत में आर्जी पनाह ली, जो वापसी का इरादा भी रखते हैं। इसमें साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई के भतीजे जमील करज़ई भी शामिल है। भारत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हामिद करज़ई ने कहा कि अशरफ गनी ने अफ़गानी अवाम के साथ धोखा किया है और वो ताजिकिस्तान फ़रार हो गए हैं। अफ़गान की मौजूदा सूरत हाल के लिए अशरफ गनी ही ज़िम्मेदार है। जमील के साथ साथ दूसरे अफ़गानी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स भी भारत में मौजूद हैं। इधर तालिबान ने अफ़गानिस्तान में भारत के तरक्याती कामों की सराहना की और यकीन दहानी करवाई कि किसी भी सफारत खाने या सफारतकार को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। जब किसी मुल्क का सदर ही फ़रार हो जाए तो वो कहावत के मज़दाक़ है कि जब सैलाब आने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, और इसी मज़दाक़ अफ़गान साजिशी भागने लगे हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी अपने 3 बच्चों के हमरा फ़ौजी जहाज़ में काबुल से फ़रार हुए। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के दस्ते रास्त निज़ामुद्दीन क़ैसारी को तालिबान ने उज़्बेकिस्तान फ़रार होने की कोशिश के दौरान हेरतान इलाक़े से गिरफ़्तार किया। क़ैसारी वहशी कमांडर के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन अब तालिबान ने छुप छुप कर भागने की कोशिश में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि तालिबान मुसलसल कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, किसी को उनसे खौफज़दा नहीं होना चाहिए, ना ही मुल्क छोड़ना चाहिए। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने कहा कि वो अपने ख़ानदान और बच्चों के हमरा काबुल में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान में ही रहेंगे। उन्होंने अपील की कि तालिबान और फोर्सेस अवाम की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाएँ। इधर तालिबान की आमद की खुशी में काबुल के शहरियों ने उनका इस्तकबाल किया, अल्लाहु अकबर की सदाएँ गूंजने लगी और आवाम ने तालिबान रहनुमाओं के साथ सेल्फियाँ भी बनवाई। इस दौरान भी तालिबान के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान को भी इजाज़त के बगैर किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। किसी की जान, माल और इज़्ज़त को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान हेलीकॉप्टर में हवाई हिफाजती इंतज़ाम भी देखने लगे। बताया जा रहा है कि भारत ने जिन चॉपर्स को अफ़गानी हुकूमत को तोहफे में दिया था, उस पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के कब्ज़े के बाद आलमी रद्द-ए-अमल भी देखने को मिला। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने तालिबान के नायब अमीर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुलाकात की। हमास और तालिबान दोनों को इस्लामी सियासी तहरीकें समझा जाता है। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल संभालने के साथ ही शाम के शहर इदलिब में मसाजिद से तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए। फ़लस्तीन में खुशियाँ भी मनाई गई। इस दौरान तालिबान ने काबुल में लूट मार करने वाले 5 अफराद को गिरफ़्तार किया और ऐलान किया कि हुकूमत में मौजूद तमाम मुलाजिमीन जल्द ही अपने काम पर वापस लौट आएंगे। इन सब के दरमियान बजाय अपनी फ़तह पर गुरूर करते मुल्ला बिरादर गनी ने कहा कि तालिबान का असल इम्तिहान और आजमाइश अब शुरू हुई है कि वो कैसे अफ़गान अवाम की खिदमत करते हैं और दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बनते हैं जिसकी बाकी दुनिया पैरवी करे।
کابل پر قبضے کے ساتھ ہی طالبان نے 13 نکات پر مبنی ایک طویل اعلان کیا ہے جو ان کی حالیہ اور آئندہ کی پالیسی بتاتا ہے۔ طالبان کے 13 نکات کے جو اعلان ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیے چلتے ہیں۔ طالبان نے لکھا کہ کابل میں حالیہ حالات اور تحولات کے بارے میں امارت اسلامیہ افغانستان کا اعلامیہ وطن عزیز میں حالیہ پیش رفت اور تحولات کے بارے میں درج ذیل نکات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ جو علاقے یا صوبے امارت اسلامی کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں یہ دراصل عوام میں امارت اسلامی کی محبوبیت اور مقبولیت کی علامت ہے، کیونکہ اتنے عظیم اور تیز ترین پیش رفت طاقت کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ہماری قوم کا عظیم اور وسیع تر حمایت ہے جس کا ہم نے قولاً اور عملاً شکر ادا کرنا چاہیے۔ طالبان کا نمبر 2 اعلامیہ ہے کہ امارت اسلامیہ ایک بار پھر اپنے ہم وطنوں کو یقین دہانی کرواتی ہے کہ معمول کے مطابق ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی اور اپنے عزیز ملت کے لیے پرامن ماحول مہیا کریں گے۔ کسی کو اس بارے میں تشویش نہیں کرنا چاہیے۔ طالبان کا نمبر 3 اعلامیہ ہے کہ مجاہدین کو قومی خزانے یعنی بیت المال سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ قومی اثاثجات، سرکاری عمارتیں، سرکاری عمارتوں سے منسلک سامان، پارک، سڑک، پل وغیرہ تمام امانت اور قوم کا مال ہے۔ ان میں ذاتی تصرف اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی سختی سے حفاظت کی جائے۔ طالبان کا چوتھا اعلامیہ ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے ماضی میں غاصبوں کے ساتھ کام کیا اور تعاون کیا یا اب کابل کرپٹ انتظامیہ کی صف میں کھڑے ہیں ان کے لیے امارت اسلامی کے دروازے کھلے اور عام معافی کا اعلان کرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنی قوم اور ملک کی خدمت کریں۔ نمبر 5 اعلامیہ ہے کہ جو فوجی اور سول افراد امارت اسلامی کی صف میں شامل ہو رہے ہیں امارت اسلامیہ مستقبل میں ان کے لیے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے مناسب شرائط فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے قوم اور ملک کی خدمت کی خاطر مناسب نفع اٹھایا جا سکے۔ اس بارے میں کوئی تشویش نہ کریں۔ نمبر 6 اعلامیہ میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جن علاقوں پر امارت اسلامیہ کا کنٹرول ہے وہاں عوام معمول کے مطابق روزمرہ زندگی کے امور کو جاری رکھے، خاص طور پر سرکاری ادارے چاہے وہ تعلیمی، صحت اور یا سماجی و ثقافتی یا کوئی بھی شخص اپنے علاقہ اور ملک کو چھوڑنے کی فکر نہ کرے، اپنے معمول کی زندگی کو جاری و ساری رکھے۔ ہماری قوم اور ملک کو خدمات کی ضرورت ہے۔ افغانستان سب کا مشترک گھر ہے اور سب مل کر اسے آباد اور اس کی خدمت کریں گے۔ نمبر 7 اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں کابل انتظامیہ نے بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بعض ممالک اور عالمی تنظیموں کو غلط معلومات فراہم کر رہی ہے۔ وہ جرائم اور جو کابل انتظامیہ یا اس سے متعلق انٹیلیجنس عناصر نے انجام دی ہو اسے امارت اسلامی کے مجاہدین سے جوڑ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً امارت اسلامی کے نام پر یا امارت اسلامی کے رہنماؤں اور ذمہ داران کے نام سے جعلی اعلامیے اور بیانات جاری کرتے ہیں۔ ایسے جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں جسے عقل اور منطق تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی کہتا ہے کہ امارت اسلامی کے مجاہدین عوام کو مجبور کرتے ہیں تاکہ اپنی بیٹیوں کی جلد شادی کروا دے یا ان کی شادیاں مجاہدین سے کروا دے۔ کبھی کہتا ہے کہ مجاہدین عوام کو قتل، قیدی اور قیدیوں کو مار ڈالتے ہیں وغیرہ۔ ان سب کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ من گھڑت اور پوری طرح سے بے بنیاد ہیں۔ نمبر 8 اعلامیہ امارت اسلامیہ کو کسی کی ذاتی جائیداد سے غرض نہیں ہے، کسی کی گاڑیوں، زمینوں، مکانوں، مارکیٹوں اور دکانوں سے کوئی کام نہیں، بلکہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ نمبر 9 اعلامیہ میں جو افراد حال ہی میں دشمن کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہوئے ہیں، ملک میں نقل مکانی کر چکے ہیں یا بیرون ممالک جا چکے ہیں، اگر سرکاری افراد ہیں یا غیر سرکاری، وہ دوبارہ اپنے گھروں اور علاقوں کو لوٹ جائیں۔ ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں، ہم ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ طالبان کا نمبر 10واں اعلان جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ اپنے مجاہدین کو حکم دیتی ہے اور ایک بار پھر ہدایت دیتی ہے کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، کسی کے جان کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کے مال اور عزت کو صدمہ نہ پہنچا دے بلکہ ان کی حفاظت کرے۔ نمبر 11 اعلان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن نے چند افراد کو مجاہدین کے نام سے عوام کو ہراساں کرنے یا تکلیف پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی ہو۔ اس بارے میں عوام اور شہری مجاہدین سے تعاون کرے۔ اگر ایسے افراد دیکھے گئے تو فی الفور سماع شکایت کے ذمہ داران کو اطلاع دے۔ نمبر 12 تاجروں اور صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ معمول کے مطابق اپنے امور کو جاری رکھے، اپنی قوم کی خدمت کرے۔ امارت اسلامیہ کے لیے کاروبار کے لیے پرامن اور مناسب ماحول فراہم کرے گا۔ اس بارے میں امارت اسلامیہ حسب توفیق تعاون کرے گی۔ اور سب سے آخری جو اعلان ہے نمبر 13 اس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام پڑوسی ممالک کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ ہماری طرف سے انہیں مشکلات پیش نہیں ہوگی، وہ مطمئن رہے۔ اس طرح سب کو یقین دلاتے ہیں کہ سفارت کاروں، سفارت خانوں، قونصل خانوں اور فلاحی اداروں کے کارکنوں کو چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی،
انہیں باور کراتے ہیں کہ ان کے لیے نہ صرف امارت اسلامی کی جانب سے درپیش مسائل حل ہوں گے بلکہ ان کی سلامتی کے لیے پرامن ماحول کو سازگار بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی امارت اسلامیہ افغانستان۔ تو ناظرین، افغانستان دوبارہ طالبان کے ہاتھوں آ چکا ہے۔ طالبان کے ان 13 نکات پر آپ ان کے مستقبل کے لائے عمل اور موجودہ صورتحال پر نگرانی تو جان ہی گئے ہیں۔ جس طرح طالبان نے بے سر و سامانی کے باوجود قرب الہی، توکل علی اللہ، حوصلوں، ارادوں اور متحدہ کاوشیں کی، وہ یقیناً اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ یہ فتح مکہ مکرمہ کی وہ زرین تاریخ یاد دلاتی ہے جب ساری دنیا کے منصوبوں اور وسائل کے باوجود سارے اندیشے اور گمان یکسر خاکستر ہو گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ طالبان کے لیے آنے والے دن یقینی طور پر مشکل ترین ضرور ہوں گے، لیکن پچھلے 50 سالوں کے دوران دنیا کی سپر پاورز گروہ کی خبر بنانے والے ملک کا نام اگر کہا جائے، حوصلوں اور جذبے کو نام دیا جائے تو یقیناً یہ افغانستان کہلائے گا۔ چلتے چلتے بس ایک ہلکا سا لطیفہ آپ کی نظر کرتا چلوں کہ افغانستان میں ایک بیگم اپنے طالبان شوہر سے کہتی ہے کہ اوے خوچا کدھر جا رہی ہے، چائے بن گیا ہے وہ تو پی لو۔ طالبان شوہر کہتا ہے کہ تم چائے کپ میں ڈالو، ابھی ایک شہر فتح کر کے آتا ہے۔